guys, dumating na po parcel. Mura lang guys. Buksan natin. Legit ba? Ayan guys, still yan dito guys. Ayun, kasama na yung ano nyo guys. Ayun, kasama yung kortina nya guys. Kompleto na to. Doon na ang kulambo, kasama pa yung ano niya. Ayan pa po. Bali tatlo na guys, madadala niya inyo lahat guys. Kulambo to. Gusto nyo umorder guys, yan sa basket ang presyo. Yan guys, parang bola na to guys. So guys, yan, nakasitter pa guys. Ayun, yan dito na guys. Jesus, kulambo talaga. Yung mahaba, sakto sakto na guys. Okay, ito kortina niya guys. Dito na po itong kortina niya ayan. Dito na po, ayan. Ito guys, kung gusto nyo order, nasa basket ang presyo.